baga yini ko ga o fere faga de aw be faga choga mina o mo baga yini de u baga mo nyini mo misera asimu koba mo misera nu bela jelenga koba berega ma ala yere ala nga gouvernement yere berega ma ne afo yango asimi parce que asimi mi ga jamana ne bado asimi mi ga mali ne ba asimi mi ga mali jatem nege e debi sugal nana o ma fembu saralaw uri nana o ma fembu sarala ne yere nyeme amara bole na no amara bore amara baga sorosu goshia parce que debi logement socio ko domina debi asimu ko logement socio ko dabla ko asigingo fembeka ko befo amara numbe dimina segu nunu dimina wasoro segu nunu sugali o li toko blala ka amara nunu toko blala ka ministry toko blala ku be toko blala suga uyu be toko blala o debi sisa debi asimia ko ban ko logement société debo gara amara dimina u be dimina Kabo, Sorosu beta, Sente Moy, Karsa beta, Donata Boratan. Hop! Donc voilà. Moi, ça c'est politique. Ça, voilà la conséquence des politiciens. Voilà la conséquence des politiciens. Politiciens metani. Ni politicien ma tasoro, foi mai. Abe kele. Anyame wulutege nunu na affaire on fait na abe mo kele. Abe kele Umar nunu. Imam Umar nunu. Ani amara nunu oli beto mala segu tungara me kulela dongodo sugari no fe oli beto bala a logement chouchou la makea asimungo ko ni kama ke ni malia nga sharia yi asimungala fo ko amakeni malia nga sharia yi o directement asimiye cendrier ka bebola on directement amara bora ale aka kuma fo segu era tungara bora ale era tara be mi fo dien era kono tugun ima famu ka ministre do dimi alu tita conseil des ministres la tugun wole kama asimiya fo merigeri temele ko ni ministre mana conseil des ministres la bi gen awdi Allah ni kira che maliko doa est-ce maliko doa asimiya mo de bita conseil des ministres asimi bole ministre munusigi MCN mo ye ministre tamisigi ya MCN mo tata maliko de maliko te billahi no de donne chien fait parce que on y a dit quand asimu logement socio ko voilà on est la ministre dimina otita conseil des ministres là ja o baga zidon mine oli ta zidon ko depuis chef ma fait moi sarala o baga to ga me mali fa me danga de do ne ma fi ngo politique ngambe ba don ame mali fa karata ja o yera baga o baga tike ka bloku o yera baga tike ka bloku o yera baga zidon tike ka bloku o baga fembe tike ka bloku sugali yera baga million biolon blani duruta ka daka Kafako malikura nterige mnite malikura kui asimu de taille malikura kui asimu na ka ministre de taille malikura mais M5 ministre nunu tate malikura kui wari kodo ziton kodo billahi wari kodo ziton kodo ali malikura ko guno ne ba fo ne ma udemea ne udemea mene min bora de bina ye ko asimu ya bola ko asimu ye logement social ko bo amara ba jigi sorosuga sebu tungara ba fa obuna ko ka passer ala debe ala o daw maga sorosu fa ateka fe u be fero fe o e sugali na folo sugali no folo ba do sugali be na folo fe o de kama sugali ma ali e worombo asarala o sugali kele sota ka daw ma ya kelenkele asimu yo soko bola o be dimi muna ni maliko da o be dimi muna na o nale no maliko da muna o ma fo me on ye danga deunde ya o danga de ya te ko yede asimu faut faire attention il faut faire attention politique mo do abe mo ore kama nya fo ya ngo politique mo ga côté là-bas Suleiman Sani Demba e ma uyuba conseil des ministres ma uyuba conseil des ministres ma ya ko ni wasimu ni ga donata no san bale kui na e sugali ja san perenga jigu be ka no am mo fo itala am mo fo itamo anu de anye be de ma ami de me chiere ka ki de me fembe ka mais ko itale fla woramna ko to ubina sa politique mo nunu sugal ni politique ubebe kangele na de sugal ni politique mo to abebe kangele abe kele ni be mo kele an agila ko yele ma duna kula yele mama do la folo yele mata ka do la yele ma de dona la simu fa fa na ka sorosu mais nunu ko kan kalni e ma o dona wache na masafiri lani
e mu ga namasa ferlani o tara do fana bani ni ko wa ko M5 mon ne dabali be ba nunu na wa nunu akila ko le e chene dabali be bawla mais M5 mo ko nunu M5 tere kafiru du ne kafiri la kawde M5 te nunu ngo kafiru do nunu ni nga be kele nunu karimu abe ni be kele ne taro mo ko mina mali ni dobli ne ta la bli nunu ni karimu nunu ni fe ni be mo ko kele ni wa comportement abe kele do dra ni danga deunda ame kele la ka yere fa ko fa ngake jawba zutom sonu magadi oyaye munu togo dona de munu togo ma do soni kola wera de nu teru nu muso ode kuma chana be mo to li togo do sonu magadi oni presa e degere ta ka soni ko wala otra muna o soni ko bole ala muna awbe boka president critique awbe boka mo critique ja autate malikoye autaye zuton kodi ONT wa mun namasatigi logotigi auta izudon kodi amara nunu olita izudon ko sebu tungara ni beta izudon ko ashitem abeda kadi kala adonata batarna auta izudon kodi ashitem maliko ko informer sisa na famille na sibu il faut faire attention parce que neme nunu na chokna kuyu banga ta conseil des ministres là ayo banga ta conseil des ministres là M5 mo ayo banga ta conseil jawe kafirudi ayo zondi ja awni boabe ima unugule sisa ima uklole zone ima uklole yenta uklole na sisa de ba gara ministre ni fe yenta akele titira gara ministre ni fe abuna kawbe mana do anyela nga fako mali adonata bora o danga de anye minge bo o tege amble ne foi tege amble ngo foi tege amble o ko foi tege amble awte jamana jola de ngawte jamana jola awte jamana jola o bala shuri dila amot on ya fo ni mi tay jamana jola ambi no fe meni tate jamana jola fo shuri président mana degere mita aw ga dima were ma kawbe boka donata bonata ko sorosi do bala karsa bala ja aw de zoni aw ga premier ministre na ma fe mo sara la fro ama fe mala anya kumani fo ka fo ata ka fe mo sara la million bi olon blani duru shuga le otra danga de ado million bi ngo million ete voyager ble fui million bi olon blani duru jamana be situation na dro mete dige ka ke ete dro mete bola million bi olon blani million duru danga de ade do million bi olon fla ko million kelente million olon blata ko bi olon blani duru shuga ni bodeta sugali bota usigeli no kala jamfe ngabla yelema do e ko million bi olon blani duru ko malikura o te malikura ye mo premier ministre o ministre temna o deta nay malikura manje kabe yelema e ministre ka sarade yelema donc awe sondi ngawe sonde ni awe sondi som ni be so le premier so nunu no ne billahi ko wala ko mafia wonta ton danga dena ko ton ko mu wa ko M5 wa M0D ne mafia ngo sondu nunu e sondi awe sondi nunu e sondi salamu alaikum belebele de Paris daga digi mbawbla video iner soro mbawbla ma yo jokle ne na ma jokle am nyoma buruja nyina ne kawye M5 ka uba conseil des ministres ante asimu to mo bolo de amba u fe asimu ne ka menota am nyoma buruja nyina ne mo segu tumara iso day jaye ka kelebe sokodi logement chocho wonu ne ange danga de wa ne be sigi ani koli nane da wali baba kawti da conseil des ministres la jawa kele soko ni fengawde jane akila ko maliko do asimu ne tay maliko yi jaw tate maliko yi fauna ka kele o logotigi bita do bani problème dala mbawbla nyani shiri nyani donne dani ibna donne en tant que vendredi voilà vendredi tu vois mena vendredi belebele de Paris mita balona je comme Paris be jebi o match era damne nasa o diga man presser no mito la je jona mito la je o salamu alaikum ka fo ka wali mando ala ka barni gambi uradu zun nasra sago ka bela jere fo madame la présidente mbaw fo ka wali mando mbaw fo kosobe ka fo ka wali mando M5 mo